السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله نبداو أول حصة على لي زيفي ديال أدوب بريمي. نحاول من خلالها إن شاء الله نشوفو كيفاش كيتستعملو هاد لي زيفي، كيفاش كيتابليكاو، كيفاش كنقدر أنني نبدل في لي بارامتر ديالهم، وغادي نركزو على لي زيفي لي بلوز اوتيليزي في لو موند ديال المونتاج فيديو، بحال الجرين سكرين، بحال لي زيفي دو فلو، بحال stabilisation de mouvement. Alors je vais commencer par la création de ma séquence. وقبل ما ندخلو نشوفو لي زيفي اللي كاينين في لو بانو effet، غادي نشوفو ce qu'on appelle les effets de base. Ce sont les effets par défaut اللي كنلقاوهم par défaut sur n'importe clip sur ma timeline. كنلقاوهم في لو بانو اللي سميتو option d'effet. Je vais mettre un peu plus de place ici باش يبان لينا شنو كاين ندير. Alors, les effets عبارة على les effets de transformation, trajectoire, d'opacité et le remappage temporel, là, la modification de vitesse. Alors, par exemple, l'effet trajectoire qui يسمح ليا نبدل في la position ديال الكليب ديالي. Voilà, je peux la décaler en X et en Y. Pour réinitialiser un effet, j'utilise le bouton هنايا. Il va remettre l'effet à sa valeur initiale. L'échelle permet tout simplement de jouer sur la taille ديال le clip ديالي. La rotation permet de tourner. L'opacité نعاودو نرجعو لها بلاتي شوية. Alors commençons par les effets de trajectoire. Alors les effets ديال trajectoire, position, échelle et rotation, point d'ancrage, كلهم كنقدر نمانيبيلهم directement sur le moniteur de programme, à condition خاص ضروري تكليكي على un effet trajectoire، يعني soit l'effet global soit شي واحد في هادو ضروري. إلا ما كان حتى شي واحد فيهم sélectionné، si par exemple je clique sur opacité، j'ai plus droit في داك le cadre de transformation et les poignées اللي كيعاونوني أنني نخدم directement في le moniteur. Alors je vais cliquer على le mot trajectoire وهنا إلا خديت شي واحد من هاد les poignées quelle que soit la position dialo, ça va me permettre de jouer sur l'échelle. Si je viens à l'intérieur et je bouge, ça va me permettre de déplacer mon clip. Puis, si je passe à l'extérieur, pour le cadre diali, où ça va me permettre de faire des rotations. La rotation, par défaut, mais le centre. Le centre ou le point d'ancrage. Si par exemple, je change le point d'ancrage, point آخر, si je refais ma rotation, لاحظوا ما غدارش par rapport le centre, j'ai désélectionné par erreur, ما غدارش par le centre mais كدار par rapport لهداك l'axe اللي أنا رديت هنايا. لاحظوا كدار من l'axe، كدور دابا على هداك l'axe اللي أنا حددت ليها. Alors le point d'ancrage permet de changer l'axe de transformation. قال انواع ديال لي ترانسفورماسيون ماشي هي لا روتاسيون، يعني دابا حتى لاشال غادي دار فيغ لو با. ديما لي ترانسفورماسيون كيدارو بارابور لهاد لو بوين دونكراج. بارابور ا لاشال نورمالمون à partir de n'importe quel poignet je fais un changement d'échelle, l'échelle se fait toujours d'une manière homothétique, ça veut dire sans déformer l'image ديالي. La propriété اللي كتخلي ان لاشيل ديالنا كيكون يونيفورم، اللي كيكون يونيفورم يعني اوموتيتيك، كنلقاوها في هاد لي زوبسيون هادو. échelle هنا جو في زومي اي لوبسيون هي هادي elle est cochée par défaut échelle uniforme، يعني ديما فاش غنبغي نصغر ولا غنكبر غادي صغار ولا يكبر بلا ما ديفورما ليماج كلكو سوا هاديك النقيطه اللي غادي نكليكي عليها. الا انا لسبب من الاسباب جو فو كريي واحد لاشيل نون يونيفورم يعني غادي نديفورمي، je peux décocher هادي، وفي هاد الحالة si je viens sur un point ça va déformer. لاحظوا voilà. À part أنك تكون tu cherches un effet un peu créatif, un peu spécial, ça se fait pas. On peut la faire par exemple على une forme, مثلا un rectangle ou شي cercle ou شي حاجة tu veux le déformer.
c'est possible. ولكن sur une image, يعني à part أن يكون أنت tu cherches واحد l'effet un peu spécial, rarement qu'on va décocher هاد الحويجة هادي اللي هنا. Je vais réinitialiser ce que j'ai fait. هاد les effets de base وهاد les changements d'échelle ou position اللي شفنا دابا كتسمح لنا نستعملوا واحد لو type de montage كيتسمى le PIP. En anglais picture in picture, PIP. كيفاش كيدير هاد لو PIP؟ c'est juste انك tu peux intégrer في نفس l'écran de plan. Par exemple إلا خديت هذا هي pour l'exemple ودرت له trajectoire وصغرته غنقدر مثلا نهبط هذا لتحت وكم سا عندي ce qu'on appelle un effet de PIP يعني picture in picture كيبانوا ليا دو à la fois. من الحويجات تا هما اللي كيتستعملوا في المونتاج ومشهورين PIP سميتها. أو لا نقدر ندير ان travail بحال هكا مثلا je peux par exemple نصغر le plan ديالي غناخد un autre par exemple celui-là و تا هو غادي نصغرو وندوزو هنا مثلا وغناخد ان troisième تا هو غنديرو من الفوق même chose je clique sur trajectoire et je réduis son échelle. Très bien. Alors sur mes plans je vais utiliser un commande R où je vais faire un ralenti وغادي ندير مثلا أن كل وحدة فيهم غادي تبدا في واحد لو طون معين. فوالا. alors وباش يجي هادشي زوين غادي ندير Alt et je vais sélectionner l'audio نحيدو ما عندي ما ندير بالصوت وغنشوف واحد الموسيقى مثلا نديرها ونحاول أنني نستعمل لي بيك الموسيقى مثلا ها هي درت ليها انا اون مارك اخرى بام كنديرو ام باش نديرو اون مارك فوالا وغنحاول ان لا مارك ديالي نجيبها مع هادوك لي شونجمون في لي كوب فوالا. Je vais voir le résultat. Ça me paraît bien. Sauf que la musique semble un peu nostalgique. Alors je vais aller sur mes effets. Naya. On dit des préconfigurations. Ce sont des effets واجدين. Préconfiguration. ديال l'humétrie. Ce sont des looks. غناخد شي حاجة monochromatique. غناخد هاد la première. Contraste normal monochromatique. Je peux sélectionner mes trois pistes à la fois et glisser هاد l'effet عليهم كاملين دقة واحدة. وغنشوف دابا. Voilà, ça semble correct, mal musiqa, ça me paraît bien. J'enregistre et je passe l'exercice suivant. Maintenant, et pour la suite de la leçon, je vais utiliser ce qu'on a déjà appris sur les options de trajectoire, en plus d'un autre effet de recadrage, pour créer ce qu'on appelle un split screen. Alors pour cela, je vais choisir un plan, un premier plan, et le split screen consiste à ce qu'on divise l'écran à plusieurs parties. Je vais essayer de la diviser sur 3. Pour créer cet effet, j'ai besoin d'un effet, le panneau effet, smitu recadrage. Voilà, l'effet recadrage. Pour l'appliquer, soit je le glisse sur mon clip, soit je sélectionne le clip sur lequel je veux appliquer l'effet et je double-clique à l'effet. Les deux méthodes, ça marche. أي effet كنزيدو من le panneau effet, غادي نلقى les options dialogue le panneau options d'effet. Si je descends un tout petit peu, je vais trouver l'effet qui s'appelle recadrage. Voilà. Alors l'effet qui atteint la possibilité أنني نتحكم ماشي في l'échelle mais vraiment je rogne, je coupe كنقطع في خطرة هذيك la partie من l'image ديالي. Par exemple maintenant دابا نقدر أنني نشوف في هاد la partie, voilà, ce qui m'intéresse fera, qui ben هو أصلا à gauche, où je vais utiliser la direction droite. لاحظوا بأن عندي l'unité de mesure هي le pourcentage. Alors, juste غادي ندير 50% si je veux diviser mon écran sur 2. Voilà.
Alors, le noir, c'est de la transparence. Normalement, il n'y a rien, c'est pas du noir, c'est de la transparence. Ça permet de voir à travers. Je vais rajouter un autre plan. Je vais choisir celui-là. Et celui-là, je vais utiliser les options diabli, trajectoire et recadrage. Ou au niveau de trajectoire, je vais réduire son échelle. Puis, le positionner correctement. J'aimerais bien l'écran d'Yali bien divisé au centre au niveau horizontal et au niveau vertical. باش نقدر afficher des repères qui بينوا ليا le centre, خاصني afficher هاد le bouton اللي سميتو marge admissible. Alors marge admissible, il est كانت ما عندكش خاصك تجي لهاد le petit plus ici وفي هاد les boutons تقلب على هاد marge admissible, tu le glisses ici ou tu fais OK. Alors je vais activer les marges admissibles. Voilà. وهنا عندي هاد le petit tiret وهذا كيبينوا ليا le centre. دابا انا je suis sûr انني في le centre. Le clip جديد كيدرق هذاك اللي ديجا خدمت عليه. Bien sûr il suffit دابا انني نبدل بيناتهم هي la position au niveau de ma timeline. هنايا هاد التحتاني هذا الاول غادي يطلع هو الفوقاني باش يدرق هذاك لو كليب اللي عززنا دابا. غادي نزيد un autre مثلا et de la même manière trajectoire je vais réduire son échelle, le positionner correctement, ناخد la portion l'hybride ou bien sûr تا هو خصو يدوز من التحت. J'ai ce qu'on appelle un split screen. Voilà. Mon écran est divisé sur 3. C'est ça la différence entre le PIP et le split screen. Vous pouvez imaginer plusieurs scénarios dans votre split screen. C'était juste pour l'exemple.